ओम शांति। आज बाबार 24/8/2020 मुरली। आज के मुरलीते विशेष बाबार महावाक्य। आज बाबा सेवार अनेक रकम जुक्ति बुद्धि दिएছেন। बाबा बोलছেন विभिन्न संस्थाय जाओ, तादेरके ज्ञान बोझाओ, बाड़ीते श्राद्ध अनुष्ठान करो एवं ब्राह्मण के डाको और तखन ब्राह्मणदेरकेও এই জ্ঞানটা দাও। बाबा सेवार जन्य এটা विशेष বলেছেন যে তোমরা তো সবই জানো, কিন্তু লোক দেখানো কিছু কিছু এরকম অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে তাদেরকেও এই জ্ঞানটা দাও যে তোমরা যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছো, তো তোমরা কি জানো যে ব্রহ্মা এসে কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেছিলেন বা ব্রহ্মা কিভাবে সৃষ্টি স্থাপনার কাজ করেছিলেন। তারপরে বাবা আজকে বারবার বলেছেন যে যদি তোমাদের দ্বারা এই জন্মে কোনো বিকর্ম হয়ে থাকে তাহলে সেটা বাবার কাছে সত্যি সত্যি সব লিখে দাও এবং পূর্ণ বিকর্মকে ভস্ম করার জন্যে খুব পাওয়ারফুল যোগ করো। বাবাকে একদম দেহি অভিমানী হয়ে স্মরণ করো, তাহলে তোমার পাপ সব ভস্ম হবে। কিন্তু ভুলেও নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না। বাবা বলছেন যে কি করে বিকর্ম হয়, তো দেহ অভিমানের কারণেই বিকর্ম হয়। এই জন্যে ভুলেও তোমরা কোনো ব্যাপারে দেহ অভিমানে এসো না আর নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না, বরঞ্চ পূর্ণ বিকর্মগুলোকে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করো। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। बाबा बोलছেন सब समय এই খুশিতে থাকো कि এখন আমাদের 84 জন্ম পূরণ হলো, এবার আমরা বাড়ি তাড়াতাড়ি চলে যাব আর কিছু দিনের এই কর্মভোগটা আছে, এটাও পূরণ করে আমাদেরকে বাড়ি ফিরতে হবে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। बाबा बोलছেন विकर्माजीत হওয়ার জন্যে, বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্যে কি একটা বিষয়ের উপরে খুব অ্যাটেনশন দিতে হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। बाबा बोलছেন समस्त विकर्मेर मूल शिकड़ হচ্ছে देह अभिमान। तो এই দেহ অভিমান যেন না আসে তার জন্যে খুব অ্যাটেনশন রাখতে হবে, বারবার আত্ম অভিমানী হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন ভালো বা মন্দ প্রত্যেক কর্মের ফল প্রত্যেক মানুষ আত্মাই পায়। এই জন্যে লাস্টে শেষের দিকে, জীবনের শেষের দিকে বিবেক দংশন করে। তাই বাবা বলছেন যে এই জন্মের যা কিছু পাপের বোঝা আছে সেটাকে হালকা করার জন্যে বাবাকে সত্যি সত্যি সব কিছু শুনিয়ে দাও। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। बाबा बोलছেন यादेर जे সাবজেক্ট সেটা কোনো সাধারণ সাবজেক্ট না, খুব উঁচু মঞ্জিল। কিন্তু অনেকের শুধু জ্ঞান শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু বাবা বলছে জ্ঞান শোনা বা বোঝা এটা তো সহজ, কিন্তু তার সাথে সাথে তোমাকে সদর্শন চক্রধারীও হতে হবে।
जास्ती कुछ नहीं, तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণ এনারা বিষ্ণুর দুটো রূপ, যুগল রূপ, তো ওদের তো সদর্শন চক্র নেই, মানে লক্ষ্মীর হাতে তো সদর্শন চক্র নেই। আবার কৃষ্ণকে কেন দেখানো হয়েছে? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा बोलছেন আমি তো এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি, এটা না যে কোনো সুদর্শন চক্র চালিয়ে असुरদের সংহার করছি। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाबा बोलছেন असुर काके बोला হয়? असुर কোনো অন্যরকম মানুষ নয়, কিন্তু যাদের ভিতরে आसुरी स्वभाव আছে তারাই তো असुर। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है ना, तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है। बाबा बोलছে ভক্তি মার্গে কি কি ধরনের গল্প বানিয়ে দিয়েছে, তো ভক্তি কি আর জ্ঞান কি, রাত দিনের পার্থক্য। তো বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে পুরো সৃষ্টি চক্র আর ড্রামার সমস্ত রহস্যকে জানতে হবে। আমরা জানি সবাই এই নাটকের एक्टर्स, वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह दो घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट बजाते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाबा बोलছেন 2-3 ঘন্টার ড্রামাকে তো সবাই দেখতে পারে বা বুঝতে পারে, কিন্তু 84 জন্মের এই নাটককে জানা, বাবা বলছে একটু তো विशाल बुद्धि दरकार। तो बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। बाबा बोलছেন যে আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তো ব্রহ্মারও 84 জন্মের কাহিনী চাই। এই জন্য শাস্ত্রে দেখিয়েছে না যে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা বেরোলো, তার মানে কি সত্যযুগে যে বিষ্ণুর আত্মা ছিল, নারায়ণের যে আত্মা, সেই 84 জন্মের লম্বা ডান্ডি পার করে अंतिम जन्मे ब्रह्मा হয়েছে। तो मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं लिखते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। अच्छे 84 जन्मेर कहानी बाबा सुनाচ্ছেন, तो संगम जुगेर এখন 84 বছর পূরণ হলো। তো বাবা বলছে যদি 84 লক্ষ জন্মের যদি বাবা বৃত্তান্ত শোনায় তাহলে কত বছর লাগবে। तुम तो सेकंड में जान जाते हो, यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हों तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। बाबा बोलছেন 84 लाख जन्म ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। তোমাকে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে হবে, তার জন্যে তোমার যত পুরনো বিকর্ম আছে সেটাকে তাড়াতাড়ি ভস্ম করো, এটাই হচ্ছে কর্মাতীত হওয়ার যুক্তি।
बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। এই জন্মে তুমি যা যা বিকর্ম করেছো সেটা বাবার কাছে লিখে দাও, তাহলে তোমার বোঝা হালকা হয়ে যাবে। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके, विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। বাবা বলছেন এই জন্মেই কত বিকর্ম হয়েছে, তো 63 জন্ম কত বিকর্ম হয়েছে। যবে থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে তবে থেকে আমরা বিকারের বশীভূত হয়ে গেছি। তো কত বিকর্ম করেছি আমরা, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকারের বশীভূত হয়ে। তো বাবা বলছে পুরোটাই বিকর্ম হয়েছে। তো জন্ম জন্মান্তর के विकर्म तो कोई लिख न सके, বলছে এত জন্ম জন্মান্তর 63 জন্মের বিকর্মকে তো লেখা সম্ভব নয়। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, বলছে সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়। भगवान उवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। बाबा বলছেন যে বিকর্মাজিত সম্বত মানে বিকর্মাজিত খ্রিস্টাব্দ, সেটা লক্ষ্মী নারায়ণ যেদিন তারা রাজ্য সিংহাসনে বসে তাদের রাজ্যাভিষেক হয় সেদিন থেকে আরম্ভ হয়। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। বলছে তোমাদের কত খুশি যে এখন তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো যে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী আমরাই ছিলাম। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মার উপরে কেউ তো একজন আছে যে ব্রহ্মাকে এত উঁচু বানালেন বা ব্রহ্মাকে জ্ঞান দিলেন, তো সে হচ্ছে परमपिता शिव परमात्मा। किंतु भक्ति मार्गेर लोकेरा एटा जाने ना। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। বলছে যদি ব্রহ্মার কোনো গুরু থাকে তাহলে তো শুধু ব্রহ্মাকে শেখাবে না কেন, গুরুর তো শুধু একটা শিষ্য হয় না, অনেক শিষ্য হবে, তাহলে তারা কোথায়। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन पावन से पतित बनना ही है। বলছেন এটাই নাটক, এটাই ড্রামা, এটাই চক্র আর এটাই খেলা যে তোমাকে পতিত থেকে পাবন আবার পাবন থেকে পতিত হতেই হবে। यह भी ड्रामा में नूंद है, अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पाठधारी। বাবা বলছেন অনেকবার তুমি এই নাটক করেছো, এই চক্র পার করেছো, আবার কল্প কল্পান্তর করতেই থাকবে। তো আমরাই হচ্ছি এই সৃষ্টি নাটকের অলরাউন্ড পাঠধারী। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि सतयुग में थे। বাবা বলছেন খ্রিস্টানদের জন্য তো বলা যাবে না যে ওরা সত্যযুগে ছিল, ওরা সবাই দাপরের পরে এসেছে। वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। বলছে তোমাদের ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই যে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানবে। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। বলছে রচয়িতাকেই তো জানে না তো রচনাকে কি করে জানবে। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। বলছে যেটা একদম খাঁটি সত্য জ্ঞান
সেরকম পয়েন্টস তুমি হ্যান্ডবিলে ছাপাও আর সেগুলোকে एरोप्लेन দ্বারা नीचे फैलो। तो वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। বাবা বলছেন অনেক বাচ্চারা বলে সেবা নেই, কাজ নেই, কি করব? তো বাবা বলছে যদি সেবা চাও তাহলে সেবা করার অনেক বিধি বিধান আছে। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है। বলছে যে বড় বড় সংস্থা, গীতা পাঠশালা, এগুলোকেও তোমাকে জাগাতে হবে। सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो बाबा बोलছেন যারা খুব বুদ্ধিমান তারা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নেবে যে সঙ্গম যুগে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরনো দুনিয়ার विनाश হচ্ছে। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी। বলছে সত্যযুগে সবাই উত্তম পুরুষ, দেবী দেবতা, 16 কলায় সম্পূর্ণ, আর এখন সবাই आसुरी स्वभावयुक्त मानुष, पतित मनुष्य। तो यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? बाबा बोलছে भक्ति मार्गेर कुंभेर मेला হয় না, তো সেখানে কত মানুষ যায় স্নান করতে। তো শরীরকে শুদ্ধ করলে বা শরীরকে গঙ্গা জলে স্নান করালে তো शरीर शुद्ध होच्छे, किंतु आत्मा तो होच्छे ना। पावन होना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा कि बोलছেন যেখানে যেখানে মানুষ পুণ্য অর্জন করার জন্যে বা পাবন হওয়ার জন্যে স্নান করতে যায় ভক্তি মার্গের তীর্থস্থানে, তো সেখানে গিয়ে তোমরা সেবা করো, সেখানে প্রদর্শনী করো, মেলা করো, সবাইকে বোঝাও कि यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। कि বোঝাতে হবে যে জল পতিত পাবনী নয়। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। বলছে ভালো করে সবাইকে বোঝাও বা লিখে দাও যে গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা শিব, কৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণের মহিমা আলাদা লেখো, শিব বাবার মহিমা আলাদা লেখো। তারপরে ওদেরকে বলো যে তোমরা নিজেরা জাজ করো যে কোনটা রাইট কোনটা রং। তো কৃষ্ণ হচ্ছে পুরো 84 জন্ম যে নিয়েছে, তো পুনর্জন্ম সহিত, আর শিব বাবা হচ্ছেন পুনর্জন্ম রহিত। কৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু আর শিব বাবা তো জন্ম মৃত্যু থেকে পুরো আলাদা। কৃষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগ করেছেন, কিন্তু শিব বাবা তো সুখ দুঃখে আসেন না। কৃষ্ণের আত্মা সত্যযুগে সুখ ভোগ করলো, তারপরে দাপর কলিতে সে দুঃখ ভোগ করলো। তো কৃষ্ণের যে মহিমা শিব বাবার মহিমার সঙ্গে তো মিলছে না। তো কি করে? গীতাতে ভগবান যেটা বলেছেন যে আমি অজন্মা, আমি অভোক্তা, আমি অকর্তা, আমি অব্যক্ত, আমি অযোনি সম্ভবা, তো কৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে তো এটা মিলছে না। তো তাই বাবা বলছে ভালো করে পার্থক্য লেখো, তারপরে বোঝাও। तो शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। बाबा बोलছেন যেরকম তুমি কৃষ্ণ আর শিব বাবা দুজনের পার্থক্য দেখাচ্ছ, ঠিক সেই রকম শিব আর শঙ্করেরও পার্থক্য দেখাও। কেন ভক্তি মার্গে এটা সবাই মানে যে शिव शंकर एक ही आছেন। तो यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है,
मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। तो यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। बाबा बोलছেন যে সৃষ্টি কালচক্রের যে গোলাটা, কালচক্রের যে চিত্রটা, সেটা সবাইকে দেখাও। সেখানে ক্লিয়ার লেখা আছে যে কোন কোন ধর্ম কখন এসেছে। तो यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। तो बाबा बोलছেন যে তোমাদের এই পুরো জ্ঞানকে 12টা চিত্রের মধ্যে অঙ্কিত করো এবং সেটা সবাইকে বোঝাও। এর মধ্যে পুরো জ্ঞান চলে আসছে, তো এটাই ক্যালেন্ডার ছাপাও, সবাইকে দাও। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। বা বলছেন যে তোমরা গুপ্ত বেশে পুরনো দুনিয়ার পরিবর্তন করছো, আর তোমরা হচ্ছ আননোন ওয়ারিয়ার্স মানে গুপ্ত যোদ্ধা। तुमको कोई नहीं जानते, बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र नहीं बनता। बाबा বলছেন যে নিরাকার শিব বাবাও গুপ্ত, বাবার জ্ঞানও গুপ্ত, আর তোমাদের পড়াশোনাও গুপ্ত। তো এখন যে বাবা জ্ঞান শোনাচ্ছে এটার কোনো শাস্ত্র হয় না। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। बाबा बोलছেন क्राइस्ट जा बोले गेलेन सेटा बाइबल रूपे छेपे गेছে, মানে বাইবেল রূপে সেটা দেখানো হয়েছে, বা মোহাম্মদ যেটা বলেছেন সেটা কোরআন রূপে দেখানো হয়েছে, বা বুদ্ধ যেটা বলেছেন সেটা ত্রিপিটক রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখন শিব বাবা যেটা বলেছেন এটা দাপর যুগে আবার বেদ শাস্ত্র গীতা রূপে অঙ্কিত হবে বা লিপিবদ্ধ হবে। अभी नहीं छपना है, বলছে এখন এটা ছাপাই হবে না, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। এখন তো এই শাস্ত্র সব শেষ হয়ে যাবে। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, বলছে এখন তো তোমাকে বুদ্ধি দ্বারা শুধু স্মরণ করতে হবে। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है। बाबा बोलছেন আমি তো জ্ঞানের সাগর, কিন্তু মানুষ ভাবে যে আমি সকলের হৃদয়ে বসে আছি আর সকলের দিলের ব্যাপারটা আমি জানছি। তো বাবা বলছেন যে আমি তো কি দরকার আমাকে সবার দিলে থাকা, আমি তো জানি জাননহার, মানা আমি তো সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানি, সবার দিলে বসে জানা আমার দরকার নেই। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। বলছেন ড্রামাতে তুমি যা বিকর্ম করবে তো তার সাজা তোমাকে পেতেই হবে। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। বলছে তুমি যা কিছু কর্ম করছো, ভালো বা মন্দ, পাপ কর্ম করছো বা ভালো কাজ করছো, সব কিছু লেখা হয়ে যাচ্ছে তোমার অন্তর মনে, অর্থাৎ সাবকনসিয়াস মাইন্ডে, বাইরে কোনো ডায়েরিতে লেখা নেই। তো যার যেখানে লেখা আছে সমস্ত কিছু আমাদের ভিতরেই সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, তো সেই সিসিটিভি ক্যামেরাতে সব কিছু অঙ্কিত হচ্ছে। এই জন্যে বলা হয় চিত্রগুপ্ত, মানে আমরা যা কিছু করছি
তো গুপ্ত রীতিতে তার চিত্র সব কিছু আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে একদম প্রিন্টেড হয়ে যাচ্ছে, ছেপে যাচ্ছে, আর সেটাকে কেউ ডিলিট করতে পারবে না। যতক্ষণ কর্মভোগ রূপে সেটা না আসছে ততক্ষণ ডিলিট হবে না। तो मनुष्य समझ सकते हैं कि जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। বা বলছেন যখন মৃত্যু কাছে আসে মানুষ যখন একদম শেষ শയ്যাতে থাকে তখন তার বিবেক খুব দংশন করে যে আমি কি করলাম সারা জীবন। तो हमने यह पाप किए हैं सब याद आता है, तो जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। যেমন কর্ম করব সেরকম জন্ম পাবো। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। বাবা বলছেন এখন তোমরা বিকর্মাজিত হচ্ছ, তাই কোনো বিকর্ম এরকম করো না। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। सब থেকে বড় পাপ হচ্ছে কাম কাটারি চালানো। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते यह काग विष्टा समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। बाबा বলছেন যে এই কলিযুগে মানুষ যত বিকারী সুখের পিছনে ছুটছে, তো বিকারী সুখ কিছুক্ষণের জন্য তো সুখ মনে হয়, তারপরে দুঃখই দুঃখ আছে। এই জন্যই সাধু সন্ন্যাসীরা বা সন্ন্যাস মার্গের লোকেরা বলে দিয়েছেন যে এই জগতের সুখ হচ্ছে কাক বিষ্টার সমান সুখ, যে সামনে সুখ তারপরে দুঃখ আছে। তো ওরা সত্যযুগের সুখ তো দেখেনি। তো বাবা বলছেন সত্যযুগে তো দুঃখের নাম চিহ্ন থাকবে না, এত সুখী তোমরা থাকবে। यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छी है, सब कहते हैं बाबा आकर हमको दुख से दूर करो, दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। शिव बाबार आरेकटा नाम दुख हरता सुख करता। তাই বাবাকে ভোলেনাথ বলা হয় যে আমাদের দুঃখকে কেড়ে সুখ দিচ্ছেন, বা হরি বলা হয় যে সমস্ত দুঃখ বেদনা हरण করছেন। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। বলছেন মানুষের সাংসারিক জীবনে এত দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা, এই জন্যে সন্ন্যাসীরা সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায়, বন জঙ্গলে চলে যায়, বৈরাগ্য চলে আসে ওদের মনে। তো বাবা বলছে ওদের হদের বৈরাগ্য আর আমাদের বেহদের বৈরাগ্য। यह दुनिया ही छी है, सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं, हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं। बाबा बोलছেন যে কোনো মানুষ যখন দেহ ছাড়ে তখন কি বলে যে উনি স্বর্গবাসী হয়ে গেছেন, কিন্তু এটা বলেন না যে আমরা এখন নরকে আছি, তো আমরাও যখন মরব তারপরে স্বর্গে যাব, তো নিজের ক্ষেত্রে সেটা ভাবে না। परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। এই জন্য বাবা বলে যে যদি সে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে বা স্বর্গে চলে গেছে,
তাহলে তার শ্রাদ্ধ শান্তি করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, এত ভোজ করা কি দরকার? ও তো সত্যযুগে 56 রকম সব ভোগ খাচ্ছে, তাহলে কলিযুগের আবার খাদ্য কেন ওকে খাওয়ানো হচ্ছে? তো বাবা বলছেন কি স্বর্গ তো উপরে নেই যে মানুষ এখানে মরবে সোজা উপরে স্বর্গে যাবে। স্বর্গ তো আমাদের এই পৃথিবী হবে, কিন্তু এখন না, সত্যযুগে। तो कुछ भी समझते नहीं हैं तुम बच्चे, 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर। तो बाबा बोलছেন যে দুটো বাবার ব্যাপার তো সবাই জানে, একটা লৌকিক মানে যে আমাদের স্থূল শরীরকে জন্ম দিয়েছেন, আর একটা আত্মার পিতা পরমাত্মা, কিন্তু অলৌকিক একটা বাবা আছে সেটা কেউ জানে না। তো সে অলৌকিক পিতা হচ্ছেন ব্রহ্মা বাবা, তাই ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা। फिर यह है यहाँ संगम युग पर। তো ব্রহ্মার রচনা কখন হয়েছিল, ব্রহ্মা আমাদের পিতা কবে হয়েছিলেন? সেটা সত্যযুগ না, ত্রেতা না, দাপর না, কলি না, এটা সঙ্গম যুগে, যখন একটা নতুন সৃষ্টি রচনা হচ্ছে। তো ব্রহ্মার ভূমিকা হচ্ছে সঙ্গম যুগে। तो वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादो का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हूँ। বাবা বলছেন যে এখন ভাদ্র মাস আসছে, তো এই ভাদ্র মাসে 15 দিন পিতৃপক্ষ হয় এবং সেই সময়ে সমস্ত বাড়ির যে যারা পূর্বপুরুষ তাদের নামে শ্রাদ্ধ শান্তি হয়, আর সেই সময় ব্রাহ্মণকে ডেকে তাদেরকে খাওয়ানো হয়। তো এই সময় তুমি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, পুরোহিত এদের কাছেও যাও আর তাদেরকেও জ্ঞান দাও যে এভাবে তুমি যদি ব্রহ্মার রহস্যকে জানো, তুমি যদি সংসার জীবনে থেকে পবিত্র হও আর এই আসল জ্ঞান যদি জানো, তো তাহলে তুমিও সাচ্চা ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারবে। तो जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। বাবা বলছে তোমরাও পিতৃপক্ষে যে পূর্বপুরুষদের জন্য যে শ্রাদ্ধ ব্যাপারটা করতে হয় সেটা তোমরাও করো, এই বাহানায় তোমাদের বাড়িতে ব্রাহ্মণ আসবে আর তখন তাদেরকে তোমরা জ্ঞান দিতে পারবে। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ब्राह्मणদেরকেও মনে করছেন যে এই মাসে তোমরা ব্রাহ্মণদের খুব সেবা করতে পারবে। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। বাবা বলছেন যে তোমরা ব্রাহ্মণদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা লৌকিকে ব্রাহ্মণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমরা তো নিজেকে ব্রহ্মার সন্তান বলছো, তো এখন বলো যে ব্রাহ্মণ ধর্ম কখন ব্রহ্মা স্থাপন করেছিলেন। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे, अच्छा बाड़ीते बसे तुम्हें तादेर कल्याण करते पारो। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे। बाबा बोलছেন যেমন অমরনাথের যাত্রায় কেউ যাচ্ছে, তো শুধু তুমি যদি হ্যান্ডবিল দিয়ে দাও যে অমরনাথ বাবা এসে এখন সাচ্চা আমার কথা শোনাচ্ছে, তো এটা শুধু পড়লেই তারা বুঝবে না, তাদেরকে একদম ধরে ধরে বোঝাতে হবে। तो वहाँ बैठ समझाना चाहिए, हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं, ওদেরকে ভালো করে বসিয়ে কথা শোনাও। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग।
বাবা বলছেন অমরনাথ কাকে বলা হবে? যে অমরপুরী স্থাপন করবে। তো সেটা তো সত্যযুগ, তো সত্যযুগ স্থাপন বাবাই করছেন, তাই বাবাই হচ্ছেন অমরনাথ। तो ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। বলছে দেখো যারা বোঝার মতন আছে তাদেরকে ধরে ধরে জ্ঞান বোঝাও। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। যে বাবার শ্রীমত অনুসার তোমরা বিশ্বের কল্যাণ করছো, তো বুদ্ধিতে তোমাদের এই নেশা থাকা দরকার। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज के আমরা পুরো মুরলি কিসের উপরে শুনলাম? বাবা আজকে সেবার অনেক রকম যুক্তি বুদ্ধি দিয়েছেন, যে যারা অমরনাথের যাত্রী তাদেরকে গিয়ে জ্ঞান বোঝাও। যেখানে যেখানে ভক্তি মার্গে স্নান করতে যাচ্ছে মানুষ, সেই জায়গাতে যাও আর সেখানে বোঝাও যে জল দ্বারা কেউ পাবন হয় না, তো জ্ঞান স্নান করতে হবে। তো এইভাবে আজকে বাবা পুরোটাই সেবার উপরে মুরলি চালিয়েছেন। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। বাবা বলছেন যখনই তোমরা একটু সময় পাচ্ছ, তোমরা একটু একান্ত পাচ্ছ, তো জ্ঞানের ভালো ভালো পয়েন্টসকে লিখে তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করো। सबको संदेश पहुँचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। সবার কাছে বাবার এই ঈশ্বরীয় সন্দেশ পৌঁছতে হবে এবং সবারই কল্যাণ করতে হবে, তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। 2 নম্বর, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। বলছেন বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য দেহি অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। নতুন করে আর কোনো বিকর্ম করো না, আর এই জন্মে যা কিছু বিকর্ম করেছি সেটা বাপ দাদাকে সত্যি করে শোনাতে হবে। আজকের বরদান, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। বাবা বলছেন যে আমাদের যদি ভিতরের স্থিতি খুব সম্পন্ন থাকে তাহলে আমরা সব সময় সন্তুষ্টতার অনুভব করব, আর সন্তুষ্টতা যদি থাকে তাহলে চেহারার মধ্যে হর্ষিত ভাব থাকবে আর বিজয়ী ভাব থাকবে। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। বলছেন संतुष्टता अर्थात संपन्नता। तो जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। बाबा যেমন সম্পন্ন, এজন্য বাবার মহিমাতে কি শব্দ আসছে? সাগর। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। तो বলছে তোমরা এরকম মাস্টার সাগর হও এবং সম্পন্ন হও, তাহলে সবসময় খুশিতে একদম ডান্স করবে। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। ভিতরে খুশি ছাড়া যেন অন্য কিছু না থাকে।
स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। আমরা নিজেরা এত ভিতরে ভরপুর যে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করতে পারবে না। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। যে কোনো রকমের পরিস্থিতি বা বাধা একটা খেলা মনে হবে। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। বলছেন সমস্যা মনোরঞ্জনের সাধন হয়ে যাবে। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। বুঝে সব ব্যাপারে যদি আমরা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে যায় তাহলে সবসময় হর্ষিত আর বিজয়ী হব। আজকের স্লোগান, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। বলছেন যে পরিস্থিতি অনেক সময় একটু নাজুক হতে পারে, সেন্সিটিভ হতে পারে, तो नाजुक परिस्थिति থেকে ভয় পেও না। उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। বলছে সেটা থেকে লেসন নিয়ে নিজেকে পরিপক্ব বানাও। ওম শান্তি।